औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा स्पीक्स, और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त आज़रबैजान में मौजूद हूँ, बाकू में। और आज की जो वीडियो है ये बनाने का मकसद अपने पाकिस्तानी भाइयों की हेल्प है, और दूसरे लोग जितने भी कंट्री से आते हैं जो उर्दू समझते हैं, जानते हैं, उनको भी यकीनन आज की इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो बंदा आज़रबैजान आना चाहता है या इन दिनों में आ रहा है, आज़रबैजान एयरपोर्ट के ऊपर और इस कंट्री में जो होने वाले स्कैम हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हुए, वो आप लोगों के सामने रखने हैं, वो आप लोगों को बताने हैं, ताकि जो बंदा भी, जो भाई हमारा नया आए, वो इन चीज़ों से बच सके और उसकी जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो महफूज रह सके और वो ख़ुद महफूज रह सके। हमने बात करनी है होटल बुकिंग के हवाले से, इसके अलावा हमने करेंसी एक्सचेंज के हवाले से बात करनी है, टैक्सी के हवाले से बात करनी है। बुनियादी तौर पर हम जो है वो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि एयरपोर्ट के ऊपर जिन लोगों की ख़ास तौर पर ज़रूरत पड़ती है जब हम यहाँ पर आज़रबैजान में इंटर होते हैं, जो लोगों के साथ स्कैम हुआ। जब भी आप आज़रबैजान में आपकी फ़्लाइट लैंड करेगी, एयरपोर्ट के ऊपर वाईफाई यहाँ पर फ्री होती है, तकरीबन हर एयरपोर्ट के ऊपर ही होती है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो मिलेंगे जो उर्दू लैंग्वेज अच्छे तरीके से बोलते होंगे, पंजाबी, और आपके साथ भाईचारे वाला रवैया करेंगे, मुलाकात करेंगे कि आपको टैक्सी चाहिए, सिम चाहिए, आपने करेंसी एक्सचेंज करनी, कुछ भी करना है तो हम आपको करके देते हैं। हर तरह की सहूलत आपको देने की कोशिश करेंगे। आपने एतबार नहीं करना, किसी बंदे के ऊपर भी आपने एतबार नहीं करना। आपने करना ये है, आप उतरें वहाँ पर जो मौजूद होता है करेंसी एक्सचेंज वाला, जो रेट है इनका आपको पता ही है कि यूजली हम देखते हैं कि जो एयरपोर्ट के ऊपर होता है रेट, वो मुनासिब रेट नहीं होता जो कि आम ट्रेन पर बैंकों में होता है। तो आप $50, $40 इतने जो है वो अपने चेंज करवाएं एयरपोर्ट के ऊपर, सिर्फ़ और सिर्फ, इससे ज़्यादा ना करवाएं, चेंज करवाएं। वहाँ पर ख़ुद सिम जो है वो सिम परचेज़ करें। अगर आपने यहाँ पर 10-15 दिन 20 दिन रहना है, ख़ुद सिम जो है वो लें। अगर कोई आपको कहता है, टैक्सी वाला को पाकिस्तानी मिलता है आगे पीछे, कि मैं आपको सिम भी लेकर देता हूँ, होटल बुकिंग कर, उससे माजरत कर लें, उससे कहीं भाई आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा बंदा आ रहा है, कोई भी बहाना कर दे, लेकिन उस पर एतमाद ना करें, वगरना वो आपको लूट लेगा। 100 में से कोई एक बंदा होगा शायद जो ठीक हो, वगरना यहाँ पर मैंने देखा है कि एक बंदे के पाकिस्तानी के 5-5 नाम होते हैं, 4-4 नाम होते हैं, होता वो सियालकोट का, बताता लाहौर का है। इस तरह के इनके हैं मामलात, जो मैंने 1 महीने 2 महीने में यहाँ पर देखी हैं चीज़ें। तो आपने करेंसी वहाँ पर जो है वो चेंज करनी है, और उसके साथ ही आपने जो है वो सिम जो है वो वहाँ से ख़ुद परचेज़ करनी है। आपका पासपोर्ट वो मांगेगा, आपने अपना पासपोर्ट देना है। सिम परचेज़ करने के बाद आपने इसके अंदर एक बोल्ट नाम की ऐप है, ये मैं ऊपर स्क्रीन पर उसका मेंशन कर दूँगा, वो आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने सिम का नंबर उसमें लगाना है, ठीक है। और वो लगाने के बाद आपने, अगर आपके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, यहाँ आप जानते नहीं हैं, अगर आपके पास एड्रेस मौजूद है तो अपना एड्रेस लगाएं जिस बंदे के पास आपने जाना है। अगर आपके पास कोई नहीं है जानने वाला तो फिर आप निज़ामी का एड्रेस लगा सकते हैं। मैं इस वक्त निज़ामी स्ट्रीट में मौजूद हूँ। यहाँ पर होटलिंग बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं, यानी यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। तो आप यहाँ का एड्रेस लगाएँ, यहाँ पर आएँ, और फिर यहाँ पर भी आकर आपने किसी भी, अपने पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कोई भी हो, आपने जो है वो उसका सहारा नहीं लेना, बल्कि ख़ुद आपने विज़िट करना है होटलिंग को, ख़ुद विज़िट करके ख़ुद रेंट जो है वो पे करना है। अब जब आप बोल्ट पर आएंगे, यहाँ पर बुनियादी तौर पर जो टैक्सी पर हमारे लोग आए हैं निज़ामी तक, तकरीबन ये कोई 20-25 किलोमीटर का फासला बनता है हैदरली एयरपोर्ट से निज़ामी स्ट्रीट का। तो कोई $100 देकर आया, कोई 50 मनात देकर आया, कोई 100 मनात देकर आया, यानी पाकिस्तानी कोई बंदा 30,000 रुपये में इधर तक आया 20 किलोमीटर फासला करके, कोई 15,000 में, कोई 10,000 में, कोई 40,000 में, इतना हुआ है, हमारे लोगों के साथ हुआ है। ये जो बातें आपको बता रहा हूँ, तो बोल्ट पर आपके 10 मनात लगेंगे, या 7 या 8 या 5 मनात, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अगर आपने टैक्सी भी करवानी है, अगर आपके पास ऐप की या चीज़ सहूलत नहीं है, तो अगर आपसे 50 मनात मांगता है तो भाई उसे कहें कि नज़दीक तो है निज़ामी स्ट्रीट या कोई भी एरिया, तो मैं आपको 15 दूंगा या 20 दूंगा। नया बंदा होता है वो लूट लेते हैं, अगले को होता है पता नहीं कितनी दूर होगा इलाका, क्या होगा, वो ढेर सारे पैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आप आएँ, ख़ुद आप जो है वो विज़िट करें होटलिंग को, और ख़ुद ही अपना रेंट जो है वो उनके साथ हिसाब किताब करें। सस्ते होटल भी हैं, महंगी होटल भी हैं,
ٹھیک ہے. ہاسٹل اگر آپ لیتے ہیں تو وہاں پر نارملی 10 منات ایک رات کا رینٹ ہوتا ہے جو پاکستانی تقریباً 1700 روپیہ بنتا ہے. اور ہوٹلنگ جو کھانے پینے کے ہیں ریسٹورانٹ پاکستانی وہ بہت زیادہ ادھر, تو وہ بھی وزٹ کریں. سب کے مختلف ریٹ ہوں گے, ایک کے زیادہ ہوں گے دوسرے کے کم ہوں گے, ان کے ساتھ بھی طے کریں پہلے ریٹ پھر کھانا کھائیں. یہ پاکستانی سمجھ کر لوگ بھی اعتماد کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی پاکستانی بندہ ہے اپنا بندہ ہے, ٹھیک ہے جی ہم اس کے ساتھ کھانا کھائیں جی بیٹھیں آپ, تو جب بل بنا کر دیتے ہیں تو اگلے بندے کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں. 150 100 منات 80 منات وہ بل بنا دیتے ہیں, بتاتے ہو رہے ہیں لگاتے ہو رہے ہیں. جب آپ کھانا کھا لیں تو پھر آپ نہ بھی نہیں کر سکتے, تھوڑی آپ یہ وہ کریں گے تو تڑاؤ سے کریں گے تو وہ فوراً پولیس کو بلا لے گا, کیونکہ وہ تو یہاں پر رہتا ہوگا, اس کے پاس TRC ہوگی سب کچھ ہوگا, تو آپ پھنس جائیں گے, پھر آپ کو دینے پڑیں گے جتنے بھی وہ مانگے گا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. آپ موبائل سم خود خریدیں, آپ اپنی ہوٹل بکنگ جو ہے وہ خود booking.com ہے وہاں سے کر کے آئیں, نہیں کر کے آئے تو یہاں پر خود وزٹ کریں اور خود لیں. آپ ہاسٹل لینا چاہتے ہیں ہوٹل لینا چاہتے ہیں, یہاں پر کسی کے چکر میں مت آئیں. میں نے دیکھا ہے $100 بھی $200 بھی 5 روپے کی سم ملتی ہے 10 روپے کی, ٹھیک ہے, ایکٹیویشن بیلنس سب کچھ 15-20 منات میں پیکج ہر چیز لگ جاتا ہے. اور یہاں پر ہمارا ایک دوست ہے, اسے ایک پاکستانی پر انہوں نے اعتماد کیا تو وہاں پر صرف اور صرف جو 50 منات کی اس کو سم لے کر اس بندے نے دی. آگے آپ خود اندازہ لگا لیں. یہ کمیشن لیتے ہیں, ہر بندے کی کمیشن ہوتی ہے, کوئی آپ کا اپنا سگا نہیں ہوگا یہاں پر. اس کے علاوہ یہاں پر ایجنٹ مافیا بہت زیادہ ہے, آپ نے ان سے جو ہے وہ بچ کر رہنا ہے. وہ آپ سے ڈالر لیں گے, $100 لیں گے, $50 لیں گے, ہم آپ کو آپ ایڈوانس میں دے دیں, اس کے بعد ہم جو ہے وہ 10 دن بعد 5 دن بعد یہاں سے آپ کو بیلاروس لے کر جائیں گے, البانیہ لے کے جائیں گے, سربیا لے کر جائیں گے. اس طرح کے آپ کو سبز باغ بہت زیادہ دکھائیں گے, اور پھر لوٹ مار کر کے آپ کو ایسی جگہ پہ پھینکیں گے کہ آپ کو حیران ہو جائیں گے کہ یہاں سے ہم نکل اب نہیں سکتے. ٹکٹ کروانے کے بھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے پاکستان کی. تو اس طرح کے معاملات یہاں پر بہت زیادہ چلتے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے خاص طور پر بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. یہ ویڈیو اس لیے بنیادی طور پر بنائی ہے کہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی بہت زیادہ آ رہے ہیں آج کل, اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ پاکستانی یہاں پر موجود ہیں, اور اسکیم تقریباً ہر پاکستانی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ خود ہوا ہے جب ہم ایئرپورٹ سے ادھر آئے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ اتنا زیادہ نہیں ہوا جتنا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ دیکھنے کو اور سننے کو ملا. محترم ناظرین, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو, انفارمیٹیو ہو, مزید اگر آپ کسی حوالے سلسلے میں بھی آپ کا کوئی بھی سوال ہو آذربائیجان کے حوالے سے, تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں لازماً پوچھ سکتے ہیں. ایک اور بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہاں پر کچھ لوگ وزٹ پر آتے ہیں کام شام کرنے کے لیے, تو آپ وزٹ پر آ کر یہاں پر کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کے پاس TRC کا ہونا بے حد ضروری ہے, اور اتنے کام یہاں پر ہیں بھی نہیں. ان کے خود اپنے لوگ جو ہیں وہ کام کے لیے آگے پیچھے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس اگر 25-30 لاکھ ہے تو پھر آپ انویسٹمنٹ کر کے اپنا بزنس کر سکتے ہیں, اور کام یہاں پر آپ کریں بھی تو آپ کو 70-80 ہزار روپیہ تک نارمل اگر کوئی سیلری ملے گی تو ملے گی. کسی ہوٹل میں اگر آپ پاکستانی ہوٹل میں ریسٹورنٹ آپ کو جاب مل بھی جاتی ہے, کیونکہ یہاں کی کو تو بندہ کوئی آپ کو رکھے گا نہیں, آپ کو زبان آنا ضروری ہے, تو وہ بھی 6 مہینے سال لگ جاتے ہیں زبان سیکھنے میں بھی. تو کافی لوگ آتے ہیں وزٹ پر بھی کام کرنے کے لیے, لیکن وزٹ پر یہاں پر جو ہے وہ کام وغیرہ نہیں ہے. اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں, ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان.